ये गाय घास खाते खाते गड्ढे में गिर जाती है और खतरनाक जोम्बी गाय से लिपट जाते हैं। गाय दर्द से चिल्लाते हुए भागती है। तभी एक आदमी मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। रेस्क्यू टीम भागती हुई आती है और तुरंत गाय को जोम्बी से बचाने लगती है। पानी के तेज प्रेशर से जॉम्बीज को दूर भगाती है और आग से जलाकर भगा देती है और गाय को बचा लेती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। এই গাভী এবং তার বাছুরটি সারাদিন মাঠে লাঙ্গল দেয়, ভুট্টা চাষ করে এবং জল দেয়। ধীরে ধীরে ভুট্টার গাছটি বড় হয়, কিন্তু একদিন একটি বানর হাতে তলোয়ার নিয়ে মাঠে এসে ভুট্টা গাছটি কেটে ধ্বংস করতে শুরু করে। গরু এসব দেখে বানরের কাছে আসে। বানরের কাছে তরবারি থাকায় সে গরুটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। তখন গরুর বাচ্চা এই সব দেখে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে এবং পুলিশকে ডাকে। পুলিশ আসে। বাছুরটি কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানা। পুলিশ সদস্যরা বাছুরটিকে বিশ্বাস করে এবং বানরকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে যায়। আপনি কি এই বাছুরটির জন্য একটি লাইক দেননি?